وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے 18 اگست کو عبوری حکم جاری کیا۔ عبوری حکم میں بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت کا حکم اختیار سماعت سے تجاوز ہے، اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ بعض صورتوں میں قیدی کو جیل سے باہر منتقل کرنے کے لیے حکومت کی منظوری اور انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات کے ذریعے کارروائی ضروری ہوتی ہے۔ اسپتال منتقل کیے جانے پر قیدی کی پولیس نگرانی بھی لازم ہے۔ قیدی کو جیل سے باہر اسپتال منتقل کرنے کا طریقہ کار قانون میں واضح طور پر موجود ہے۔ آئین کا آرٹیکل 810 منصفانہ ٹرائل اور قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کا حق فراہم کرتا ہے۔ معاملہ پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کے سامنے مقرر ہوا اور متعلقہ فریقین کو باقاعدہ نوٹس بھی جاری نہیں کیا گیا تھا۔ درخواست میں سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ 18 اگست کی عبوری حکم پر نظر ثانی کی جائے اور بانی کو شفا اسپتال منتقل کرنے سے متعلق حکم واپس لیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے علاج کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں، بانی کو صحت کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کہتے تھے یہ جیل جاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، صحت کا معاملہ سیاست سے الگ رکھنا چاہیے۔ ہماری طرف سے بانی کے علاج کو لے کر کوئی سیاست نہیں کی گئی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری بولے دھمکیوں اور سڑک بلاک کرنے سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی، پہلے دن سے موقف ہے کہ ہر ادارے نے اپنا کام کرنا ہے، بانی کی صحت کو اپنی سیاست کا ایجنڈا نہ بنائیں۔ بتائیں خیبر پختونخوا میں آپ کی کیا کارکردگی ہے؟ اسلام آباد اور راولپنڈی میں مسلسل تیسرے روز بھی موسلادھار بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ راولپنڈی کی جان کالونی، شیر زمان کالونی، پیپلز کالونی، راجہ اکرم کالونی، شالے ویلی اور دیگر علاقوں میں صورتحال خراب۔ پانی گھروں میں داخل، سڑکیں، گلیاں اور بازار بھی پانی میں ڈوب گئے۔ نالا لئی میں پانی کی سطح پھر بلند ہونے لگی۔ کٹاریاں میں پانی کی سطح 17 اور گوال منڈی میں 16 فٹ ریکارڈ۔ نالا لئی کے اطراف آبادی کو محفوظ رہنے کی ہدایات، خطرے کے سائرن بجا دیے گئے۔ سب سے زیادہ بارش شمش آباد میں 122 ملی میٹر ریکارڈ۔ واسا کی جانب سے ہائی الرٹ جاری۔ راولپنڈی میں بارش سے میٹرو بس کی چھت بھی ٹپکنے لگی، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ گجرات، ناروال، شکرگڑھ اور منڈی بہاؤدین سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے۔ بالائی پنجاب، بلوچستان، کے پی، جی بی اور کشمیر میں بھی مزید بارش متوقع۔ وزیر اعظم کی ایندھن کی قیمتوں کے حوالے سے عوامی ریلیف کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی ملاقات۔ وزیر پیٹرولیم کو فوری کراچی پہنچنے، آئل ریفائنریز سے مذاکرات کا حکم۔ کہا کہ مقامی طور پر تیار کردہ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ ڈیزل کی مقدار کا زیادہ تر حصہ مقامی ریفائنریز میں تیار ہوتا ہے، اس کی قیمتوں میں کمی کے لیے وزیر پیٹرولیم خود ریفائنریز سے مذاکرات کو جلد از جلد مکمل کرے، جس قدر ممکن ہو عوام تک فوری ریلیف پہنچایا جائے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 3 روپے 34 پیسے فی لیٹر مزید مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 334 روپے 54 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 27 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ ڈیزل کی نئی قیمت 395 روپے 69 پیسے فی لیٹر مقرر۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے باعث عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ برنٹ آئل 58 سینٹ مہنگا، قیمت $91.60 ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 64 سینٹ کا اضافہ، قیمت $85.58 فی بیرل ہو گئی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے چھوٹے دکانداروں کے لیے خصوصی ٹیکس اسکیم کا اجرا کر دیا۔ محمد اورنگزیب کہتے ہیں حکومت عوام کو آسان ٹیکس نظام دینا چاہتی ہے، تاجروں کو ہراساں نہیں کیا جائے گا، تاجروں کی مشاورت سے مل کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم پہلے بھی کئی مواقع استعمال کر چکے ہیں، اگر کوئی بھی طبقہ ٹیکس نظام میں نہ آئے تو وہ نظام نہیں چل سکتے۔ جو لوگ اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان کے خلاف آئندہ ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ حکومت کا مقصد ہر کاروباری طبقے کو قومی ٹیکس دائرے میں لانا اور ٹیکس نظام میں ہر طبقے کی شمولیت یقینی بنانا ہے۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ چھوٹے تاجروں کو گرین پلیٹ جاری کی جائے گی، جس دکان پر گرین پلیٹ آویزہ ہوگی وہاں FBR آفیسر داخل نہیں ہوگا۔ چھوٹے دکانداروں کو 25,000 روپے کم از کم ادا کرنا ہوں گے۔ دکاندار موبائل فون ایپ کے ذریعے ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتے ہیں۔
पाकिस्तान में 2027 की SCO इजलास की तैयारियां जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की तैयारियों का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म की SCO समिट के लिए बरवक्त इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान SCO इजलास की कामयाब मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। तमाम इंतजामात आला तरीन मयार के मुताबिक किए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हक़ान फ़ैदान का टेलीफोनिक रब्ता। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हक़ान फ़ैदान ने 4 मुल्की वज़राए ख़ारिजा इजलास की दावत दी। रीजनल 4 इजलास रवा माह के आखिर में इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा इजलास में शरीक होंगे। ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। यूएई का ईरान की जानिब से मिसाइल हमले का इल्ज़ाम। अमाराती वजारत दिफा का कहना है, ईरान से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सुराग लगाया जो समंदरी ट्रैफिक को निशाना बना रहे थे। यूएई ने सख्त रद्दअमल देते हुए ईरान के साथ तजारती सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। दूसरी जानिब ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल हमलों की तरदीद कर दी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान से मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब कोई मिसाइल लॉन्च नहीं किया गया। यूएई पर मिसाइल दागने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। खित्ते के ममालिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहें। ईरान के खलीजी ममालिक को अमरीकी फौजी सरगर्मियों में सहूलतकारी से बाज रहने की तंबीह। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ अली अब्दुल्लाही का कहना है कि अमरीकी फौज की मुआवनत या सहूलतकारी करने वाले ममालिक को फरीक समझा जाएगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज से कुछ भी पोशीदा नहीं। अमरीकी फौजी तैयारों, खुसूसन रिफ्यूलिंग तैयारों के इलाकाई अड्डों पर मौजूदगी मेज़बान ममालिक की मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं। उधर ईरानी बसीज फोर्स के सरबराह हुसैन ताइब का फौज, मीडिया और सफारतकारी में हम आहंगी पर जोर। कहा, जंगी बयानी और मुज़ाकरात को कौमी मफादात से हटने से रोकने के लिए हम आहंगी ज़रूरी है। ईरान के साथ कोई बातचीत जारी या तय नहीं। सदर ट्रंप का फिर यू टर्न। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी पूरी ताकत से जारी है। आबनाए हुर्मुज़ पूरी तरह खुला है। तमाम बारूदी सुरंगों को साफ कर दिया है। ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ का नया नक्शा भी जारी कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी मिल्कियत करार। नए नक्शे में कतर और बहरीन गायब। सारिफीन का तंज। कहा, लगता है कतर और बहरीन समंदर में डूब गए हैं। एक बार फिर फौजी एक्शन से सिफारतकारी का वक्त आ गया। हम पर दबाव बढ़ाने से अमरीका रियायतें हासिल नहीं कर सकता। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का कहना है कि बहरिया नाकाबंदी ख़त्म होने तक आबना हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। तेल पर पाबंदियाँ उठाने, असासे जारी करने, फौजी ऑपरेशन बंद होने तक हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। अमरीका अपने पैदा करदा मसाइल का हल खुद तलाश करे। बेसेंट और हेक्सेट अपनी सलाहियत से कहीं बढ़कर खेल रहे हैं। सरबराह ईरानी सलामती काउंसिल मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीका आबना हुर्मुज़ खोलने की सलाहियत नहीं रखता। आबना हुर्मुज़ की मिल्कियत का अमरीकी दावा हकीकत से दूर है। वाशिंगटन और आबना हुर्मुज़ के दरमियान फासला 7000 मील से भी ज़्यादा है। कुछ ख्वाब हकीकत से बहुत दूर होते हैं। अमेरिका का ईरान के खिलाफ हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला। अमरीकी मीडिया CNN के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपनी इंतजामिया को ईरान के साथ बातचीत रोकने की हिदायत कर दी। ट्रंप कई हफ्तों से ईरान के साथ मुस्बत पेशरफ्त की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। अमरीका की नई हिकमत अमली के तहत ईरान पर फौरी हमलों के बजाय पाबंदियां लगाकर मईशत को कमज़ोर किया जाएगा। ट्रंप ने इत्तेहादियों को बताया ईरान से मुतालिक हिकमत अमली तब्दील कर रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल चाहती है। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की अवामी सदर में मुलाकात। सदर मुमलिकत को बलोचिस्तान की मजमूई सूरत हाल और सूबे में जारी तरक्याती इक़दामात पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों की बलोचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें हर कीमत पर नाकाम बनाई जाएंगी। वो दिन दूर नहीं जब बलोचिस्तान से दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। सूबे में अमन इस्तेहकाम और तरक्की के अमल को हर सूरत जारी रखा जाएगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर के पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा। शहरियों की लंबी कतारें, कई घंटों के इंतजार पर वज़ीर दाखिला का शदीद इजहार बरहमी। मुतादिद काउंटर्स खाली पाए गए, अमला भी मौजूद नहीं था। शहरियों ने मोहसिन नकवी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर दाखिला का इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस डिप्टी डायरेक्टर शहजाद असलम और डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA लाहौर को ओहदों से हटाने का हुक्म। कहा कि पासपोर्ट ऑफिस की सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। शहरियों के साथ इस तरह का सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। पासपोर्ट ऑफिस में शहरियों को तेज रफ्तार खदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीन नवाज ने नवाफ बिन सईद अल मालिकी की पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए सिफारती खिदमात को सराहा। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। पुरखुलूस मेज़बानी पर शुक्रिया भी अदा किया। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का चौथे रोज भी धरना जारी। लाहौर में वज़ीर आला हाउस, कराची, पेशावर और कोयटा में गवर्नर हाउसेस के बाहर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा कर दिया। हुकूमत कीमतों में इजाफा वापस ले वरना मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान करेंगे। अवाम पेट्रोल के हर लीटर पर हुकूमत को लेवी भत्ता टैक्स देते हैं। लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क में मौशी बदहाली की जिम्मेदार हुकूमत है। हुकूमत ने अवाम को मयारी तालीम से महरूम कर दिया है। ईरान और इराक के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़र कालिबाफ का वाज़ेह ऐलान। कहा मुश्किल तरीन अदवार में दोनों ममालिक की दोस्ती मज़ीद गहरी हुई। ये दोस्ती बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ मुज़ाहमत और मुश्तरका मुस्तक़बिल के पुख्ता यकीन पर मुबनी है। माजी के ये सुनहरी असबाब आने वाले कल के लिए रोशन मीनार की हैसियत रखते हैं, जिन पर मिलकर अमल जारी रखा जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ 50% टैरिफ 3 दिन के लिए मुअत्तल कर दिए। सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में कहा यह फैसला कनाडा और अमेरिका के दरमियान एक अहम तजारती डील तय पाएगी बुनियाद पर किया गया है। अमेरिकी सदर ने कीस्टोन XL पाइपलाइन मंसूबे को दोबारा शुरू करने का भी इंदिया दे दिया। भारतीय शहर कलकत्ता के होटल में खौफनाक आग भड़क उठी। बच्चे समेत 9 अफराद झुलस कर हलाक। रेस्क्यू टीम्स ने 30 अफराद को बचाया। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वालों में बांग्लादेशी शहरी भी शामिल। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी।